وطن. امیدوارم همه خوب، صحت، سلامت، سربلند و خانواد هم باشه. خب همچو قرض فرزندی ما در این سرزمین، هر وقتی که یفتیم کوشش میکنیم در سر یک مسئله که در طول روز پیدا میکنیم معلومات، در اون مسئله امروز شما صحبت کنیم. وطنهای عزیز، امروز یک معلوماتی رسید که تنها در وروخ گویم که زیاده از 500 نفر کشته شدگی است. یعنی زیاده از 500 نفر، 500 چند نفر کشته شدگی است در همون منطقه وروخ و همون منطقه ها. خودی در یک جایی که در سه خونه از پزناز امام علی رحمان که قرار داشتن، یعنی امان بود کدوم گروپش، تقریبا 35 تایی 33 تایی در سه خونه قرار داشتن. هر سه او را نیشتجات کردگیان، байрактар قطعی زدگی، سه تا خونه قطعی پزنازوش پیچیدگیان و بسیار گویم که وضعیت متشنج است. با امید سلام علیک اینو اهمیت ندین و اگر این طرف یک دیکتاتور ماشینیک 30 ساله باشد، در اون طرف دیگر یک چند بگیم که تورمچیکا افریستی چند ساله دیگر در اون طرف دیگر هم هست. یعنی که در تاشکند دست داده در آن رفته توف کردگی انسان همین است. سر مسئله ما، سر مقصد ما چی است؟ یعنی که انسانی عیبدار یافتن است. یعنی کی و برای چی اینجا مسئله زمین نبود. اگر که ما اهمیت بدیم، تمام افیر نوار و همه را نگاه کرده برویم از اول یگان شهروند تاجیکستان یا شهروند قرقیزستان در اینترویوش مسئله زمین گفتگی نیست که نمیسال هر دفعه میشید که میگفتن زمین های ما را گرفتن، مسئله آب بود کم بودی، مسئله دیگر چیز بود کم بودی. این دفعه از اون مسئله حرف نمیزنن، یعنی مسئله نامعلومه. یعنی برای زمین جنگ کردن، اینو برای گاو جنگ کردن، گاو یکون تاش سرحد گذشت نداد. مسئله چی بود؟ پروست تک ترک شدن یک طرف، یا ای طرف باشه یا که ای طرف باشه. یعنی یگان چیز پروست تک نیست. گفتی روسو اینجا تای کوسا نیم کوسا است. من خب من تخمینی خدمه میگم، یعنی در این مسئله، و شما میتونید که تخمین خودتون زیر کامنت نویسید. یک چند مدت پیشتر از این کریشای رحمانوف کرمل پوتین با طالب ها وعده داد که ما شما دا گاز نفت میدیم. هم خلاص در حالتی که تو این حال طالب یگان دولت، یعنی که طالبستان ولی قبول کردگی نیست. طالب
давлатҳо то қадри имкон кӯмак карда истоданд барои халқи Афғонистон ва чарида гаштааст. Толиб дар иваз бояд Россияда чӣ бита? Яъне Россия просто так наметавад нефту газа дар Толиб. Барои чӣ? Стратегический партнёри Эмомалӣ Раҳмон 30 сол мешавад, барои Эмомалиро газ наметавад, ки Тоҷикистон газ қатъӣ таъмин шавад. Ки мегӯяд ту пула дода наметавонӣ. Тем более ҳоли Толиб ягон сум надорад. Хеле қабқаму хурдестан халқа, ай халқ гирифтагира. Пакавле барнома ҳам надорад. аз ҳамон аввал то ҳозира ягон барнома ман дидагӣ нестам аз Толиб, ки бигам вот барномаи мо инаи аст, ина рафта истодем, ина обод кардастем, ина сохта истодем. Нест. Ман қумандон соҳиб ки омадам, ина 26 рӯз мешава, ина раҳбарии намиҷи даромадгоҳи Панҷшера дар уҳда дорам. Чӣ гап аст? Мега ҳеҷ ҳамин одамо рафта омадастанд. Ҳеҷ намедонанд сиёсат чӣ аст. Аз азал намедонистанд. Ӯ ба фикрам кадом куратор доштанд, ӯ кураторашона киштанд. Ё кадом гапа гуфт ин мумкин нест, гуфтанд ту хилофи дин гап задӣ, киштанаш. Дигар бе куратор мондагиянд. ҳозир намедонанд то ҳозира чӣ кор кунанд. Ва Путин барои ино газ, нефт ваъда кард, ки ман метавонам, то проблема нест. Значит иваз бояд чизе бигирад. фаҳмиден охир чӣ мегирад? Яъне чӣ дорад? ӯ маводи мухаддир дар ӯ чӣ ҳаром аст? Бигем хеле дар общество гап задан дар худаш ҳаром аст, пулиш ҳалол аст. ба як маълумоте ки мишмиши ӯ тараф қатъӣ бигирем, худи дар ҳамин чиз Ӯзбекистон ҳам намояндаи Толиб ширкат дошт. Яъне ӯ алоҳида буда, дар саҳна набуда, яъне омада буда, бо Путин мулоқот карданд ва инаи гусалаи мо доштанд, дар уҷа шиштанд. И гусала қатъӣ нашиштанд, ҳам Путин қатъӣ шиштанд, гапа ҳал карданд. Нефт амети, нефти сиёр амети, мо нефти сафедат метем, тамом. яъне ки дӯстои азиз, аз қафои ма як пулис омад. Пулис набудааст, тари чӣ будааст, ҳамин раҳҳоро назорат мекунанд, вайрон пайрон набошад. Хулас, яъне ки подозрени ма сари чӣ аст? Крупни партия дровардан, дар ин ҳолат бояд мардума як тараф отвлекат мекарданд, як тараф. Аммо иҷа Рашод хато рафт. Иҷа ҳамо гуфтанд чун ҳар вақта як кам тарака чиқир-пиқир мекунем, як 3-4 нафар мембра ҳичӣ намекунам. Зато мо иҷа миллиарда кор мекунем, мегирем. Яъне бибинед, ин ҳукумат ба ивази ҷони шаҳрвандо кор мекунад. Ҳама ҳуша қувваҳора, чизои лозимира ин тараф мегиранд. барои халқ ҳам набоша, шояд барои ҳамон худи дохил шояд ҳастанд одамое ки бо дар инҷа лезид мекунанд. Ва аз ӯ тараф нефти сафеда дроварданд. белли золата мегӯянд, ку белли золатара дроварданд аз ӯ тараф Тоҷикистон. Тоҷикистон ки бидрояд, дига ӯ тарафаш меравад. ҳалай ҳозир отаи Эмомалӣ Раҳмон, яъне ки медонед боло бисёр ҳолаташ танг аст, маблағ дар кор аст барои ҳарбӣ, барои ва ғайра корош. Барои чӣ? Барои ки тамоми маблағош уҷа маҳкам аст. Ранги Корея барӣ ино
همین بگیم که اوجه راهی سیاه گذاشتن پول کار کردن. Давай, короче, میاره میزنه ماستدا نفت میده. Просто так непризнанный группада هیچ کاری قبول کردگی نیست. و اوتای رحمانوف میخیزه میگه که اوتاش بگیم شوهرش بگیم میخیزه میگه که من تا نفت هم میتم گاز هم میتم یکم پرابلما نداره همش هم میتم. С каким целым در حالتی که 30 سال توجیکستان قطعی استراتژیکی партнер هستند اینو برای توجیکستان گاز نمیته برای توجیکستان نفت نمیفروشه. توجیکستان تا امروز به نام میخوانند که در ناخونک دوستی ما گفته که نفت ایران میآید در توجیکستان через ترکمنستان. نفت ترکمنستان ازبکستان بگیم основной از ترکمنستان ایران از این طرفا نفت میآید وارد میشود توجیکستان. روسیه نمیته. روسیه کم ای روسیه یعنی که بیشتر از ترکمنستان جا میآید. گاز هم همچون یعنی که نمیته. شما представить کردید و мода نمیته стратегический 30 ساله партнер امامعلی رحمان друг таким образом دی نگرفتگی حکومت پوتین سام خودش وعده میده که تجارت از میتونه که مثل روسنفت نو وعده بتای کره بگیم گاز روسگاز وعده بتانی прямой президент Путин вада мета толи буда ки ма шумо да газ нефт бе ягон мушкил метуд. Значит инҷа иваз бояд чизе бигира. Чизи мегирифтагиша гирифт. яъне мишмишош ҳаст ин чизора. ин чизо просто так хов намеравад. ин чизо ҳаст меброя имрӯз. انا که سوال با مردم توجیکستان میآید که مردم عزیز که برای کار کردن میلیاردهای خود شما را قربان کنه فرزند شما کشته شود پدراتون کشته شود یتیم شود کودکان نبیراتون یتیم شود برای آنه که پروستا پول کار کنن میلیارده رستم آزاده تخمینه و غیره هاش شکر زندگی کنن و فرزند شما قتل میشه. شما میره چخیل قبول دارین از همه حالت شما غلام مردی کار در با در و اینا این کار میکنن پیلوس سر صدا نبرویا گفته ولی ژورنالیست ها را سود کرده است. و در توجیکستان خانه به خانه آدم ها اوچسکوهای پیراشکی خیر ملیسای پیراشکی خیر در بازار پیراشکی متال بیدگی ها خانه مردم ها در آمده یگان صورت عکس ویدیو در یگان جا نبرویا میگم ظلم کرده ایستودن مردم که نبرویا. اون دفعه برآمدگی نوار ویدیوها چند آدم یعنی زندان شد شکنجه شد برای برآوردن نوار. فهمیده استی نه چی گپای در جمشه. این دفعه زیاده از 500 نفر مردگی است تنها در واروغ و باز همون مادرهای فرزند گم کرده همون فرزندهای مادر گم کرده همون شوهرهای زن گم کرده همون مردهای فرزندهای خودشون گم کرده تا حاضر خاموشن میترسن که اگه زنت مرد یا فرزندت مرد یا پدرت مرد یا نمیدونم دیگر چیش موند که تا بترسی که او نوار یا که او ویدیو یا فامیل نام او را گرفته قربانی ها گفته
یعنی قربانی های نمی جنگی فلان چیسلا از فلان چیسلا تا فلان چیسلا فلان سال قربانی ها گفته عکس صورت یعنی حیات شه و بگیم که مرگ شه هرچه پرتوی تو که باز هم دستاور نشوه که چند کس مردگی است حاضی 41 نفر گفتن اینو 41 نفر گفتن من در دستم 300 چند دیتا 370 نفر دارم قربانی ها از 370 نفر داشتگیم از همین دیتا 20% بگیم که اگر وینی باشه یا 25% بگیم وینی هست سرباز و سالدار باقی موندهش همش گراجدانسکی از 370 نفر اگر 30% شم وینی بگیم همین حالت 70% شهروندای عادی هستند راستویا دهقان نمی ده خونش بود زدن سناریاد خطی در راه بود زدنش سنایپر خطی اما حکومت امروز گفته ایستاده است که ما 41 نفر قربانی داریم دیگه نداریم نیست تا امروز جواب دادن نمیتونه که کی سر کرد قرقیزستان اتکش کرده ایستاده است تا اسامبلی آن برآوردنش از سیزد آن گفت تاجیکستان اگریسور تاجیکستان 26 چیسلو 25 چیسلو 27 چیسلو از سپوتنیک ما گرفتیم اینها یکم حمله را از قرقیزستان کرد از او 2 روز پیش کی شده است کی کرد از او 2 روز پیشه یعنی او уже سنیمکایی که شما گرفتگی هستین و سنیمکای уже جریان است یعنی هیچ میتونه بزنه اوش میتونه بزنه уже جریان است уже یعنی نچت کردگی کی است از سپوتنیک گرفتی کی نچت کردی کورا جواب داده میتونه من اینترویو یک سرباز قرقیز تماشا کردم همون زخمی شده در بالیساز میگه وقتی همون آمدن میگه اونجا ترک شدن لباس های سیاه داشتن پگرانیچنیک نبودن ما فرمای پگرانیچنیک را میدونیم و میشناسیم نو کاکیم تا образом و گم شدن میگه نیستن یعنی که یکم ترک شدگی ها اینجا معلوم میشه از تاجیکستان بودن این پرووکاسیا را شما کردین که تو که نفتی سفید افغانستان را بگذارونین بعد بگذارونین اون طرف چرنی فروشین خطی اوتای پوتینت بعد اوتای پوتین در افغانستان نفتی سیاه بوده هم خلاص اینجا دیگر واریان نبرآمده ایستاده است از این کرده های شما از اینترویو اون قرقیزی که سالدات قرقیزی که اینترویو داده ایستاده است لباس های سیاه داشتن روشون محکم بدن یک چند نفر بدن یعنی ترک شدن بعد از او دیگر من رانیشیدم در حالت تاچ نمان دیدم او سربازهای تاجیک نبودن یعنی پگران وایسکی تاجیک نبود با کدام فرمان پگران وایسکی تاجیک همون مومنت همون زمان از انا همون پست کجا شد
یعنی که پست باید 1 minut هم خالی نمونه. این وضع میشه. کجا شید؟ سوال با تاجیکستان، سوال با نمون بگیم که حکومتدارای تاجیک کجا شید در حالتی که سرباز قرغیز تصدیق داره که لباس های سیاه روشون محکم یک چند نفر بودن. نیاجدن است که جای پیدا شدن در همونجا و سرکدن ترک شدن نیزشتا سرکدن ترک شدن просто тихий мирный истодagi joda va каким-то образом обратный ответ додан да о нобуд шидан. Баъд шумо солдатора пихат кардем ки қирғизо тирк шуда истодан. ҳамин хел мешавад ҳукумат. албатта ки агар анализ кунем ин тамоми рафтору қилиқи кирдорҳои шуморо, яъне ҳамин мешавад. ай зиёд дигар ягон чиз дидан намешавад. агар ки шумо гунаҳгор намебуден, шумо барвақт турсикотона чапана пӯшида дар тамоми кӯчаҳо рақсу бозӣ мекардем ки айбайби қирғиза гуфта. инами хомӯшии шумо ними нишонае ҳаст ки саркарда шумо ҳастед. барои манфиатотон, барои он ки нефти сафед бигирен ави тараф, пеши мардумаши халқ ҳамаро таваҷҷӯҳша қирғизистон кунена, аз ӯ тараф гуфти ҳам гапо нефти сафеда бикашен тарафи тоҷикистон. дигар иҷа вариант нест. фаҳмиден ака? ва дар бораи информатсияҳое ки шумо дода истоден, дар дида истоден, ба англисӣ ҳам кӯшиш кардестен, додестен, маладес, қандотона бизанед. аммо ба ивази гап задани духтар дар бараш монтаж ситуатсия ҳам бояд боша ки ӯ духтар чиро гуфта истодааст, кадом ситуатсия ҳаст. як бор дар ҳамин 30 соли ҳукуматдоритон як чиро ёд бигирен, падаринга налат, як чиро ёд бигирен карданша, раиси кумитаи телевизор радио тунав Ҷартиев, министри образования ба далбаёбе ки дошти, на школе, в школе, у школе, ди школе, би школе гу кадомиш туғри бигира амра бибирен монен. ӯ журналист ҳам дига ҳамта чопш кард. ӯ ҳатто ки намедона ки школьник идут в школе или едут. ӯ фамилияи хеча намедона, бурдаи дар министраш мондаи дар кумитаи телевизор, раиси кумитаи телевизор радио. ӯ далбаё бози чӣ программа бояд бигира дар ҳамин ситуатсияи, яъне ҷараёни информатсионӣ ҳаст. намин ҳолати информатсионӣ ҳаст. светагириё накунам, мардум ай берун мебинам, узр. ҳозир бояд унамо Ҷартиев ту чӣ барнома бояд дошта боша? ман дар айни ҳол дар худи ки ҳамон инсоное ки мегӯянд мо ватана дӯст медорем, аммо мухолиф ба Эмомалӣ ҳастем, ман дар ҳамиам ягон программа надида истодам. имшаб рӯз гирифтани суханҳои аз они унао президенти Қирғизистон овардан монтаж кардан ситуатсия, мо гражданскиёро назадаги ҳастем. хоб пожалуйста назади гап нест. ин аё чи ҳастан аз калашон снайпер задаги. факто монтаж карда бари гапи ида як тарафи экранда и гап мезана камтар, ман мекуне ситуатсия мерава. ба гапи ҳам ситуатсия туғри мегира? гуфтагиш не, намегира. наход ки шумо як гусалара чандин сол министр образований монденаш. гусала талабара ё ки намедонам школара намедона ки в школе мешава или на школе мешава, ӯ намедона ҳамин чиза. ҳамон далбаёба гирифта бурда дар ҳози кумитаи намедонам радио ва телевизион монден раҳбар.
оз чикор кардестай ҳамо дан момент именно барои таблиғоти ҳамин ҳолат ситуатсия чикор карда истодааст ҳамо ягон вазифадор ҳаст медонад ки бояд команда боша бояд бишинан кор кунанд гапора бигиранд ҳар як ҷора бояд чӣ гуфта истодааст ситуатсияра нигоҳ кунанд тамоми наворо бояд бигира бибуроя мурдор ҳамаша чоп кунед ман шумода бозам гуфтестам чоп кунед чанд ташидаги аст ҳамаша чоп кунед аз кӯдак гражданский мусафед фарқ надора ҳамаира чоп кунед ё тайкунтон тарай метарсен намая чишкадагия намиш истодагия тирткадаги даруҷа буш меброя памперса бикаши буш меброя неки да болои нами ҷиқида иштая наброя буш гуфта паданалат шумо гунаҳгорен шумо паданалато ку гунаҳгорен агар шумо гунаҳгор намебуден ку ман медонистам худам чӣ хеле таблиғота барам дар соҳаи таблиғот ки гунаҳгор аст аммо шумо агар гунаҳгорам набошен ку имрӯз шумо гунаҳгор шидем уже шумо гунаҳгоре барои чӣ ҷанги асри 21 бештараш таблиғот аст агар таблиғот дуруст надорӣ ту бидон бой додӣ ту уже бой додӣ ҳама ҳолат я ҳолат и отангно оғузига сикаё чикор кадестай далер эмомалира суд кадестай абдулло ғурбатира суд кадеста не чикор кадестен шумо чикор кадестен и қамурдай тоҷик камай бо тоҷикора бурда суд кадестен шумо чикор кад абдулло ғурбатӣ ягон тасдиқ кард зад милисара ҳао танго озга сиска адел ягон видеонавор надора партоку видеоша и паданалад и террористо бо пушти дарҳои баста суд мегзарад и чӣ судай ки ягон гуфтӣ бачаи абубакр албағдодияй саддам ҳусейнай суд кардан на президенти на открытий суд кардан президента открытий суд кардан халқ бибина гуфтанд ҳамача шумо девонаен ҳушёрен отанг оғзига сика и ду журналиста пуштои дари баста унаушам қапиден бурден 4 журналисте ки аз камбудӣ гап мезад дар ҷои шумо ислоҳ кунед бурден ура зиндон карден ба ӯ зиндон кардантон ҳамун нишон додагӣ журналисто нишон додагӣ гапзадаи камбудиё бучид рӯпушид тамом халос ман бозам гуфтестам шумода биброрен далер эмомалӣ абдулло ғурбатӣ ва ғайрара ба нағзи сар битен бисёр информатсиё аст нол мешен нол шумо ку ай нолам поёне не ки нол мешен бозам нолтар мешен условник не сар битен агар гарчанд ғурури пидаразитон агар набардора ёра сар доданда пидорски ғуруртон набардора хел бояд и тирма шава пас бигирен условниш кунен сарш битен ҳардиша ҳар чорша унаушам бурден бечора таксистам бурден маҳкам ка я такси мезана дар зиндагиш ранги террорист суд кардестен ура медоне намира шумо ӯ даст дора ба гурӯҳҳои ҷиноӣ кадом ҷиноӣ дар куҷо ҷиноят карданиё ин и аз ақлита ина и аз ақли ҳукуматдорита неки ячира фаромӯш нака агар ҳукумат бишканаку агар зиндон ҳуй бихраку омин аллоҳ акбарен ҳариятат прокурорат судат судият амниятат политсият худтон я тараф бестен ку то гудакотона шашлик мекунанд ино барои чӣ барои не зашто
чиқадар инсону ки умрушуна дар тирма гузаронда барои тӯҳмати шумо, барои он ки ӯ гап зад камбудира шумо ӯро террорист гуфтен маҳкам карден. При этом дар ин ҳолат ҳам ку тайёритона бинед, ҳар як милисае ки ҳастен, ҳар як прокурор суду судия ҳастен, ин чиза ёдтона бирорен ки дар Қирған дар вақти Сайзо як занакам то лави пиндикша статья навиштан ку туремчико қапида барои ки суд карда буд не за что мардума. ӯ ҳам хича дар ҳамн СССР Ленини оташон сохтори Ленини оташонда ширин нишон бутам гуфта фақат тоҷикора суд мекард. Не ки қапиданиш ку ай нохуни пош сар кардан то мӯи сарша статьяошона навиштан ки кадом статья қатъи ира суд карда буд. Реза резаш кардан гудакош қатъи ира фаромӯш накунед. О навқадар одама шумо бозӣ карда маҳкам кардагин дар ҷо. Спасад мекунед хитона ба умед спасадто наше. Ино ҳуй бихӯран я бор пеши раҳи ёра ку ҳеҷ ка гирифта наметавонад. То бародар мекунӣ, то илтимос мекунӣ, я бача манкӣ мекунӣ ку ман гуфтам ку Тоҷикистон бояд 1 миллиони дига гидета кам мешавад аҳолиш. Я 1.5 миллион кам мешавад. Ӯ да дига фарқ надорад. Амилиш ба мутра баъзеҳо ку тамоми адрес, гудак, зан ҳамаша ку уже доранд дар памятошон уже сохранит кардаги. Ура да бутулка шинондаги, ура да кунуш дубинка тиқидаги та. Тайёри та бибин. Дар пеши гудакат ё дар пеши чишму дар куни гудакат ку дубинка мезанан ӯ. Ӯ намхе звер шидагиян. Барои ки унора шумо звер карда дар нов зиндон маҳкам карда мондаги. Имрӯз аз як журналист шумо боз як звери дига тайёр мекунед. Ки ино меброянд журналист нестанд дигар. Ино дигар як зверанд. Барои не за что зиндон шиштан, барои як идеяи як қили данғара ин мардум намебахша шуморо. Барои ҳамун суд, прокурор, милисои ки ҳастен кор кардестен. Шумо тайёритона бибинед дар ин чиз. Ба умеди як брида нон, як мошин мехарам, як хона месозам, як дача мехарам гуфта ба пул ҳавои пул парвоз накунен. Дига на дачат спасатат мекуна, на пулут спасат мекуна. ӯ вақте ки дар пеши чишмат кӯдакота як кор кардан ку баъд худат да дига савол абте ки чӣ ба ин кора кардӣ ту? Чӣ ба ту аз як мардуми мусалмон як звер тайёр кардӣ? Чӣ ба не за что ҳаёти инсона сӯзондӣ? Агар Эмомали Раҳмон сар ната, ин дафъа факт далели туристо ва ғайраҳо дар болои устали ОБС, баъд аз ӯ устали ООН дар тамоми ҷо бигем ки туристора кӣ кишт, кадом барнома қатъи киштен ва имрӯза гузарондагӣ нефти сафедтон Афғонистон ба умеди гузарондани нефти сафеди Афғонистон пул кор кардантон қатъи отаи Путинат чӣ қадар одамо қурбон шиданд, чӣ қадар духтаро бева шиданд, чӣ қадар бигем ки гудако ятим шиданд, чӣ қадар гудако мурданд, занако мурданд аз Тоҷикистон, аз Қирғизистон ду тараф. Аммо ҳама ира ҷавобгариш дар калаи Эмомалӣ аст ва дар сохтори Эмомалӣ. Халқ иҷа ҷавобгӯ нестанд. Ҳамаша Эмомалӣ бояд ҷавоб шабта. Хатиюн ҳамо прокурору суду судияву воениву генералош ки ин кора кардан. Ҳамаша ҷавобша Эмомалӣ, Рустам, ҳамин сохтораш, тахминаш, кадомиш ки кор мекунад дар ин сохторҳо. Ҷавобгӯи ин ҳодисаҳо, ҷавобгӯи мурдаи фарзандои шумо Эмомалӣ ва сохтораш аст.
و اون مادر که فخر میکنه بچم برای حمایت وطن مرد. مادر جون عزیز بسیار غرور خوب داری خودت، اما بچت برای حمایت وطن نه، بچت برای حمایت نفتی سفید امام علی رحمان که از این طرف بگذره که اون طرف پرووکاسیا کردن برای نمیمرد. اگر نباید بچایت میمرد، بچایت نباید میمرد، نباید این جنگ میشید، نباید این کمبودی میشید، بچایت میمرد. اما برای یک کیف صفای اولاد بچت مرد رفت. وقتی امروز فخر میکنی که بچت برای حمایت وطن مرد. قرقیزستان هیچ وقت برای گرفتن وطنیت تا حاضر از ازل یگان بار تیاری دیدگی نیست که من تاجیکستان میگیرم گفته. از آن جمله تاجیکستان هم تا امروزه یگان بار تیاری دیدگی نیست که من قرقیزستان میگیرم گفته که ایش در سر ایش حمله کنه. بله کمتر کمبودی آب بود، کمبودی زمین بود، نفهمی بین مردم خودش بود، اما این دفعه تا حاضر انیق شدگی نیست که برای چی ترک شده شد و کی شدی را. اما با گفته سالدات قرقیز یک چند نفری سیاه پوش و لباسشون فرق کننده ماسکای سیاه داشتن، لباس پگرانیچنی لباس نبود، نزاشتا تیره شدن سر کردن. فرزندت просто таку жал кашид, ба як провокация дода шид, мурд. фарзанди эмомалӣ одих дора, наберои эмомалӣ одих дора, ягон фарзанди министр намурд, ягон фарзанди генерал намурд, ҷиянакав додари генерал намурд. эмомалира ягон авлодша фарзандаш намурд ва худаш намурд, ягонташ намурд. фарзанди ту просто так мурд, гӯё ки ватан фақат барои фарзанди ту буд. ин ватана хӯрда истодан, гашта истодан, кайф карда истодан авлодои эмомалӣ ҳастанд. бираванд зашита кунанд, бираванд. чӣ ба намераванд зашита кунанд? чӣ ба дар граница наместанд? қирғизоро ҳам мегӯм, аз имрӯз иборатан депутат кадоме ки президент аст, лично наздиктарин фарзандои президент дигаро бояд биёнд дар граница хизмат кунанд, бестанд. бояд дар граница наздикои ӯ бошад. инам хеле парон-паронда бояд якм наздикои ҳамон бимбарад. унао ҳолатда ӯ эҳсос мекунад. тамоми депутатора фарзандош бояд хешош, наберош, фарзандош, ҷиянош аз ҳамаш якдонаи бояд дар погранвойск служит кунад. именно дар ҷои конфликт бояд бестанд. аз он ҷумла аз мо бояд бирава беста. тем боли рустам генералай бирава беста дар уҷа. генерали дивани дар болои диван хов, фарзанди ту мурд, модари азиз. просто жалко. иҷа ягон чизи дига бигем ки дида намешава ки бигӯй ки ягон чизи зиёдӣ бошад, мо бигем ки ягон чишмбандӣ буд дар иҷа. модари азиз, ягон чишмбандӣ нест. тура просто фан кардан, тура омадан гуфтан модар ту қаҳрамонтарин модари ҳост, телевизорда мегирем, зур гап зай, не хелку фахр карда гап за. ва ту модар хести гуфти ҳам гапонам хеле фахр карда. просто тура фарзандта киштан, боз ҳам дар медияку барои мардуми тоҷика ором кардан тура истифода бурдан. халос мисли ҳамоне ки бачаи наву туристора киш гуфта бачаша қапидан бурдан, тирма кардан, очаша истифода бурдан овардан, дар авангард қуш карда кампира бурда дар пеши обсв, дар пеши дари эрон посолства истифода бурдан, дар охир бачаша киштан. ҳол намедонам аҳволи модар чи аст, дар киҷо аст. шумора ку просто нам хеле семейни истифода бурда истодааст. семейни бачата мекиша, тура интервю мегира, ту мегӯи ман даволним, ман розиям, бачаам мурда гишта, ҳамаш оина бар ин аст. халос. фаҳмида истода инҷа. шумора инами хеле истифода бурда истодааст мардуми азиз.
خب کمی دیگه تکلیفات دیگر هم دارم. تکلیفات چی است؟ عموما عجیبی است که ما وقتی که حرف میزنیم بسیار آدما برادرای قرغیزا و قزاقا نوشتن که من با روسی حرف زدم. گفتم برای چی؟ گفتم فکر کردم، بعد فهمیدم که او زبان ما را نمیدونه، یعنی زبان فارسی قرغیزها نمیدونه، قزاقها هم نمیدونه، ازبکها هم نمیدونه. عجیب. باید بین من تا ببین کلتورمون یک باشه. از مردن خدایی و توی و مرکه و خانه و خواه و جوگه و کرپا کرپاچه تکسری مور همش یک خیل باشه. خانداری و اویلداری مون یک خیل باشه، یعنی همش یک خیل. ما اما یک جدا زندگی میکنیم، ما زبان یک دیگر را نمیفهمیم و ما زبان خارجی را برای پسردنیک زبان در بینمون استفاده میبریم. پسردنی یزیک استفاده میبریم که ما قرغیز مرا بفهمم، ما قرغیز بفهمم، قزاق مرا بفهمم، ما قزاق بفهمم، ازبک مرا بفهمم، ما ازبک بفهمم. عجیب. اما من همه همی زبان را میدونم، همش قطعی گپ میزنم، همش هم میفهمم، پسردنی زبان استفاده نمیبرم. و предложением камтар аввал ба забони ҳамсоя давлатҳо, яъне истифода мебарам, то ки баъд ба тоҷикиш. Не uchun men қазақшада сөйлейм, o'zbekchada сөйлейм, barini сөйлейм. Ne uchun қазақ, қырғыз, o'zbek, tojik bir yerda turadi, bir mentalitet, bari bir. Biroq söylesuvga ularga da birde посредний til kerak. O'ris tili, ingliz tilimi, biroq bir посредний til ularga kerak. Ne uchun? Men Tojikistondan қазақшада söyleyeyim, o'zbekchada söyleyeyim. Mağan посредний til kerak emas. Нормально. Ну, бірақ біраз болды сөйлемегенде. Практика салы біраз жоқ. Не үшін қазақ, қырғыз, өзбек өз мектептерге тажик тілini бір аптаға бір екі дарс істеп қоймайды? Білу үшін, сөйлесу үшін. Өзіңнің жаныңда тұрған адаммен сен аны орыс тілімен сөйлесің керек. Мынау жерде сен тажик түсіну үшін. Сен тажикті түсіну үшін ол саған орыс тілде сөйлеу керек. İngiliz tilde. Bir Kazak, Özbek ben İngiliz tilde söylesi vatırdı. Niye üçün desem, Özbek Orusçanı bilmeydi, İngilizce biledi. Kazak, Özbek men Turan dep жүрген adam, екеу İngiliz tilde söylesi vatırdı. Okyanus'un ar жағындағы tilmen екі көрсі сөйлесіп тұрыпты анау жерде. Тыңда, отырдым ғой. Деме. Тағын маған where from деп қояды ғой. Тұр әкең ауызға сігейін сен дедім. Қазақсың ба десем, иә, қазақпын деймін. Не İngilizce söyleysin? Мен тажикпен дедім. Мен қазақша söyleyeyim sen mi? Sen Özbek mi dedim? Men senden Özbekçe gapiraman. Sen nima uchun mendan İngilizce gapirasan? Nima uchun sen tojik tilini bilmaysan? Nima uchun sen qozoq yoningdagi turgan tilni bilmaysan? Turk tili. Nima uchun sen qirg'iz tilini bilmaysan?
Ne uchun men barg'a söyleyeyim, sen Turan deb turib o'z Turaningni tilini dialekti biraz razницасы var. Kazak, Özbek, Türk biraz. Ne uchun sender biraz tushunmaysan bir-biringni? Ne uchun söylemeysin? Ne bo'ldi sandarga? Turan qurasizlarmi? So'men quryapsizlar. Turan. So kezde Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan arasında Oruslar aytgandek lishniy angeme bo'lmaydi. Biz посредный til bir-birimizni tushunib söylesak. So kezde. So uchun bugun aytib atganim bari Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, ya'ni Farsi tildan mekteplarga konkretno dars, sabaq beruvlaring so'rab qolaman. Bizde Türk tilidan Qozaq, Qirg'iz, O'zbek bular nav tildan mekteplarga sabaq berishimiz kerak. Tushunuv kerak. Biz söylaganda bir-birimizni tushunuvimiz kerak. Biraz Qozog'chada ne bo'lgan? 7-8 yil bo'ldi söylemag'animda, normal söylep jurmaganimda. No? Жақсы bo'ladi. Ayağın jag'i жақсы bo'lsin deydi qo'y Qozog'da. Qozog'lar aytib qo'yadi, "Tu, ne bo'ldi?" deydi qo'y. Solay bo'lyapti qo'y, ne bo'ldi? Qozog'chani jo'g'atdi. Барои мардуми Тоҷикистон, барои ки мо барои форзабонҳо, барои он ки дар байни мо камбудӣ нашавад, бояд мо забонҳои, яъне ҳамсояҳои худмона, қирғизӣ, ӯзбекӣ, қазоқӣ, туркменӣ бигем, яъне ин забонҳоро донистани мо воқеан ҳам шарт ва зарур аст. Барои чӣ? Барои он ки мо набояд як забони посредник забон дошта бошем да, як забони англиси қатӣ, у тарафи уқёнуса забонуш қатӣ, мо байни худмон суҳбат кунем, ҳамсояҳо. Ҳамсоя ки забони ҳамсояро надонӣ, ин бовар ки хеле бигем ки як боиси камтарак нохубӣ аст. Мо ҳамсоя шида забони русӣ қатӣ бояд байни худмон гап занем. И хеле як бигем ки нанговар аст ки мо ҳамсоя забони якдигарро наметонем гап занем, намедонем забонамон. Барои ҳама мардуми Тоҷикистон, яъне ки аз ҳукуматдорон имрӯз забонҳои ӯзбекӣ ва қазоқӣ, қирғизӣ, яъне ки кадом аминора яташа донӣ, агар хуб донӣ ва дигарша кӯшиш мекунӣ ки уже бидонӣ бира. Яъне дар мактаби мо бояд бигем ки асобина ин дарсҳо боша аз ин забонҳо, то ки мо забонҳоро ақаллан забон омӯзӣ, ягон профессионалӣ ҳам набошад, забон омӯзӣ. Мо дар кор нестем мактаби русиро овардай дар уҷа шинондай 5 та мактаби русӣ сохтем. Мо 5 та мактаби қазоқӣ ҳам дар кор нест, қирғизӣ ҳам дар кор нест. Мо дар ҳамун дохили дарсҳомон як дарси дига иловагӣ барои забони омӯхтани забони қирғизӣ, қазоқӣ, ӯзбекӣ боша агар ва дар дарсҳои ӯ ҳам як забон барои омӯхтан ба як дарс боша, ман фикр мекунам ки мо хеле камбудиро яъне ғолиб меоем. Дигар ин камбудиҳо дар байни мо намешавад, баски мо забони якдигарро медонем. Баъд дуюмин чизе ки наврӯзӣ мешавад. Наврӯзӣ мешавад, таклифи ма дар тамоми ҳамон организатсия, давлатҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, мо ҳар сол бояд наврӯзиро дар як давлат кунем. Яъне як сол дар Тоҷикистон, як сол дар Қазоқистон, як сол Қирғизистон, як сол Ӯзбекистон. Ва ҳамаи ҳамин давлатҳо бояд бираванд дар ҳамуҷа наврӯзӣ. Яъне 5 рӯза, 10 рӯза як наврӯзӣ калон пула партоян ҳама каса обшӣ, як наврӯзӣ кунанд
و همایی بروند. برای چی؟ برای که وقتی اونجا میروند با یکدیگر از نزدیک آشنا میشوند. برای که یک جا که جمع شدن میلت، یعنی یک سیزن توریستی بر این میشود. با یکدیگر خانه یکدیگر میدرویند، نان میخورن یکدیگر، چای میخورن، آب میخورن، شناس میشوند با یکدیگر. چون این کمبودی ها نمیشود، این نفهمی ها نمیشود. اگر که ما همین یک چورابینی کنیم که همین نوروز یک سال در ازبکستان باشه، یک سال در ترکمنستان باشه، یک سال در قزاقستان جشن بگیریم، یک سال از طرف حکومت بگیم دولت افاتوبوس شود و همه ژلاتین آدم را بار کنند، برن مثال چندین هزار آدم ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان بشینن در اونجا چای بخورن، چرخ بزنن، بگردن. باباونه میگن که سیرم سیره، سرگردانی هم سیره، همون سرگردانی میکنن، میگردن با یکدیگر بیشتر شناس میشوند. ما 30 سال کریموف خطی امام علی هرچون جنگ بودن، ما خطی ازبکستان بسیار دور بودیم، نمیدونیم چی گپ است. مثال امروز که ما چندین سال میشه با قرقیزستانی کمبودی داریم، ما با قرقیزستان دور میشه میریم، ما نمیدونیم اونجا چی گپ است، او نمیدونن. او را در تصورشون ما یک دشمن هستیم، در تصور خلق ما او یک دشمن است. خلاص بغرض از کمبودی در اینجا دیگر هیچی تولد نمیشود. از کمبودی فرزندی کمبودی تولد میشود، از بدبینی فرزندی بدبینی تولد میشود. من میگم که زمان یک قشلاق رفتم، عموما ازبک از پیش دیدگی نیست، همه قدر نفرت با ازبک داره که پرسیدم جوانه که تی یگان برو یگان ازبک از پیش دیدگی هستی؟ گفت نه. او این نفرت است که جو است، این نفرت از نفرت داران با ایو گذشته اومدگی است. برای همون کمبودی ها را باید ما از بین بریم. فقط امام علی استعفا بره نتونستی، بیایم ما این سیستم را یک سالم سازیم. ما ازبکستان باید ما در گاز بته، سویت بته، ما چیزی ازبکستان در لازمه او دیگر چیز باید بتیم. از قزاقستان، قرقیزستان گاز بگیریم، نفت بگیریم. از ترکمنستان او چیزایی که او در لازمه ما بتیم، از او چیزا ما در لازم است ما بگیریم. بس بدگیز گفتی همو گپو زلاتای شرکی پوتین بازی درونده گشتن. تمامی پوتین نمی قسال برای پول فقط در اروپا فروختگی نفت گاز شد. تاجیکستان مردگی در خنکی کو دادگی نیست، اقلا قرض در دادگی نیست. غلام دا کی چیز چوره میته. برای همو ما باید خودمون یدی نشیدن خودمون یک تست آزیا سایوز ساختن خودمون باید فکر کنیم. без посредние лицо, без Хитой, без بگیم که روسیه، без امریکا، از ترکیه سر کدگی تا ایران باید ما خودمون سازیم. یدینی سایوزی خودمون، آزیا سایوز ایجاد توران، ایجاد نمیدونم فارسان ساخته تقسیمات نه یک تشویم. برای که ما همه چیمون یک است. در حالت ما میروای держава میشیم، میروای держава. تو اونم وقت کو اینه تری میشه میگردیم، یک دیگری ما را کنامون میکویم، جنگ میکنیم، یک دیگری ما میکشیم. 4 تا به عقل استفاده میبره ما را میلیارد کار کرده میلیاردر شده میگردیم. خدا نگهبانتون باشه. هموطنان از فکر نظرتون از زیر کامنت انتظار میشم. تشکر برای دقتتون. تشکر با انسانای آدمی که همه یک بار بشینی پادپیشات سکادین اومدین کو با همتون رسپکت گپ نیست. نو فهمیده استودین که باید شما در کجا باشین، کجا هست آینده شما، ساختن آینده فرزندای شما کجا هست. کانال رقص بازی یا که کانال نخیل مردانه. سلامت سربلند باشین. خدا نگهبانتون.